କଥା कौन मुखिया जी आज घर को एमिति सजीछ? अरे अरे खुशीर कथा ना मो पुओ विदेश रु पाठ पढ़ी आज घर को आसुची आउ तुम जानिछ ना ता पई मु ए सब सजासजी करिछि। ठीक अछि तमे ताहले लोकन को मागणारे खाइबा को दियो एथिरे तमरो धन आहुरी बढ़िबो। जानिछ ए सब तम भाग्य रे ही लेखा अछि कुंडली देखितिली मु। कोन सत्तरे ताहले मु खाइयो को देबी? हाँ हाँ दान पुण्य करिबा तो सत्तरे भल काम। एतिकी कही पूजारी सेठारु जिबाकु लागिले। एपटे मुखियाणी मुखियांकु कहिला, सुनो ए पंडित लोक मान तो एमिति ही कहिबे तमे सुनो ना ता कथा जमा भी। नहीं नहीं मु देखुची कम पैसा रे केमिति ए गां लोकन को मागणा रे खाइबा को देई हबो। ठीक अछि बेसी खर्च करिबनी। कोन हैला कि रे कांदुचु कोन पई? कोन कहिबी मुखिया बाबू एबे भी चिकन आनी की बनेइथिली आउ टिकिए से पटकु गला बळे को देखिली तो ए चिकन रे चिपटी पिटीटी मरी की पड़ीची। एते मोर लॉस हे गला मु एबे को कोन करिबी? अरे वाह ये तो भल मौका अछि अधा पैसा रे एठू चिकन किनी की नै जिबी आ गां लोकन को मागणा रे खाइबा को देबी। मागणा खाइबा भी हेजिबो गां लोक भी खुशी आ मोर धन आहुरी बढ़िबो। एतिकी भाबिकी मुखिया दुखिया को कहिला, अरे अरे देख दुखिया मु तोर चिकन नबा पई राजी अछि हेले तो मुह बंद करबा को पड़िबो। सत्त 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 मुखिया सर आपण मु चिकन किनिबे? हां तू कोटे काम कर ए चिकन रे 4 हांडी चावल मिसई दे आ ताकू भल्लो से बिरयानी प्रस्तुत कर दे आ मो याकू नै गां लोकन को खाइबा को देबी। तोर लॉस भी होबनी आ मो काम भी हे जिवो। हेले मुखिया बाबू एथिरे जिटिपिटी पड़ीची याकू खाई की जदी कहार देह खराब होबो एति पई मु दाई नै। हाँ हाँ तो मुह बंद रखिया को तोते पैसा मिल जिवो। तू एतिकी काम कर जेतिकी कहिली बुझिलु। ए सब कथा सुनिकी दुखिया खुशी होई गला काहेकि ना तार चिकन रो पैसा आउ लॉस हेलानी आउ ताकू एक्स्ट्रा 4 हांडी बिरयानी रो भी पैसा मिली गला। एतिकी कही मुखिया सेठारु चली गला आउ जाई पुजारी को गां लोकन को निमंत्रण देबा पई कहिला आउ निमंत्रण दे गां सारा लोकन को पुजारी निमंत्रण देई देले। ता पर दिन सखाळे सबु लोक मुखियार घर आगरे छिडा होई गले आउ ठीक सेतिकी बेले मुखियार पुओ भी आसिकी पहुंची गला। बाबा सब कौन होची? अरे पुआ तू आसीबा खुशी रे ना तो बापा गां लोकन को बिरयानी बांटू चंती। आउ ये ने तू निज हाथ रे समस्त बिरयानी बांटे बुझिलु। हां हां बापा ए कोन गोटे कहिबा कथा। सेठी छिड़ा होई मुखियार पुओ सबु लोक को खाइबा को बांटिला आउ ठीक सेतिकी बेले मुखिया फोन रे कथा होई बाहर को चली गला आउ तार पुओ को भी बहुत जोरे भोक लागुथिला आउ बिरयानी देखि ता पाटी रु लाड़ गळीरा आउ से भी सेथिरु किछि बिरयानी खाइ नेला। ता पर दिन सखाळे सबु गां लोकंकर पेट खराब होई गला जहाकू भी देखिबो से पेट को माडी की धरिछि काहेकि ना तार पेट काटुछि आउ जनक परे जणे केवल बिल आडे ही दौड़िबाकू लागिले। आज यार झाड़ा तो काली तार झाड़ा एमिति होई बिल सारा लोक पाखापाखी होई बसी जाती आउ एसबू मुखिया देखि तार मुंड खराब हो जाए। एपटे मुखियार पुअर भी सेम अवस्था थिला कारण से भी बिरयानी खाई नहीं थिला। अरे कौन हैला कांदुचु कोन पई? जानि नै मो पुआ को कहार नजर लागी गला से जत्ते बेरु से बिरयानी खाइछि ता पेट ही खराब। कोन से भी से बिरयानी खाई नै छी? हां हेले से बिरयानी रे थिला कोन ता पेट जम्मा भी बंद होउनी काटिबा। मुखिया संगे संगे ता पुओ को मेडिकल ने जाए आउ डॉक्टर ताकू फूड पॉइजन बोली कहती। एथिरु मुखिया को गोटिए शिक्षा मिलिला कि जेउ गात अन्य लोक पई खोलंती सेथिरे निजे ही पड़ंती। रानूर ननंद सीमा थिला बहुत क्रिएटिव ताको जेते बेले भी को फंक्शन को जिबा को थाए से तार ड्रेस निजे बनाए आउ बहुत सुंदर बनाए। रानू देख संध्या बेले साड़ीटा मु पिंदिबी केमिति लागुची साड़ीटा? हां बो साड़ी बहुत सुंदर हेछि। तू कोन पिंदिबु संध्या बेले? सेही करवा चौथ जो साड़ीटा आस्थिला से साड़ीटा पिंदिबी। हां हां बाउजो से साड़ीटा ना तुमको बहुत सुंदर माने ता ब्लाउज दबो मु सेतिरे लटकन लगे देबी आ बहुत सुंदर लागिबो। हेले सीमा तू कोन पिंदुचु? खाली भाउजो को सजेबु ना तू भी किछि पिंदिबु? हां हां बो मु मो पई गोटे बहुत सुंदर गाउन बनेछि देखिबो से गाउन ता केमिति हेछि मु एबे पिंदी के आसी के देखौछि।
ଆଉ ସୀମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଗାଉନ ପିନ୍ଧି ଆସି ଦେଖାଏ ତ ତାର ମା ଆଉ ଭାଉଜ ସକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉନ ତା ପୁଣି ସୀମା ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛି। ସତରେ ସୀମା, ଏ ଗାଉନ ରେ ନା ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ମୋ ନଣନ୍ଦଠୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଭାଉଜ, ମତେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କି ତମେ ମୋର ତାରିଫ କର। ଭାଉଜ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ଭାଉଜ, ଆଇ ଲଭ ୟୁ। ରାନୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା କି ସୀମାର ଏଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ଆସୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆସିଗଲା। ସେ ସହରରେ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ସୀମା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଭାବିନେଲା କି ଏଥିରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ ନେବ। ସୀମା ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାର ଭାଉଜ ତା ରାନୁ ତାକୁ ପଚାରିଲା। ଆଉ ରାନୁ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା କି ତାର ସାଙ୍ଗ ରାଗିଣୀ ଚାହୁଁନି କି ସେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁ, କାରଣ ସେ ୟାର ଲାୟକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଭାଉଜ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା ଯେ ସେ କେତେ ଲାୟକ ୟାର, କାରଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତାର ମନୋବଳ ବଢ଼େଇଲା। ସେଇ ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ସୀମାର ସାଙ୍ଗ ରାଗିଣୀ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସେ ସୀମାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲା। ସୀମା ଯେତେବେଳେ ତାର ଭାଉଜ ସାଥିରେ ସପିଂ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ସେ ରାଗିଣୀ ଆଉ ତାର ମାଆକୁ ଦେଖିନେଲା। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ସୀମା ତାକୁ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ। ହେଲେ ରାଗିଣୀ ସବୁବେଳେ ତା ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନରେ ଜଳୁଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଫ୍ୟାସନ ଶୋର ଦିନ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସୀମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସଟିଏ ବନେଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ଡ୍ରେସର ହିଁ ତାରିଫ କରୁଥିଲେ, କେହି ରାଗିଣୀ ପଟକୁ ଅନଉ ବି ନଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଗିଣୀ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ମୌକା ଖୋଜୁଥିଲା କି ସୀମାର ଡ୍ରେସ କେମିତି ଖରାପ କରିବ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ମୌକା ବି ତା ହାତକୁ ଆସିଗଲା। କଣ ଗାର୍ଲସ, ରେଡି ନା? ଚलो ଚलो, ରାମ୍ପ ୱାକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସୀମା, ମୁଁ ଏ ଡ୍ରେସ ଏଠି ରଖି ଦଉଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଶ ହେଇଯା, ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନେ। ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରି ସାରିଲେ ମତେ ଡାକି ଦେବୁ, ଓକେ? ଏତିକି କହି ରାନୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସୀମା ବି ବାଥରୁମ ପଳେଇଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଗିଣୀ ମୌକା ଦେଖି ତା ଡ୍ରେସ ପଛପଟ ଡୋରି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଏଭଳି ଲଗେଇ ଦେଲା କି ଯେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି, ଆଉ ଡ୍ରେସ ଭଲ ଅଛି। ଏସବୁ କରୁଥିବାର ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ଝରକା ପଟୁ ଦେଖି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏ କଥାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାନୁ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ରାମ୍ପ ୱାକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସୀମା ଷ୍ଟେଜରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାନୁର ମୁଣ୍ଡ କିଛି ବି କାମ କଲାନି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ଭାବୁ ଭାବୁ ହିଁ ସୀମାର ରାମ୍ପ ୱାକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଡୋରି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଆଉ ସେ ହୋଇଗଲା ଟପଲେସ୍। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାନୁ ଆସି ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାବି, ତମେ ନଥିଲେ ମୁଁ ତ ଟପଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସୀମା, ଜମା ଡରନି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଡୋରିକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ତୁ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖ। ରାନୁ ସୀମାର ଡୋରିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଆଉ ସେ ତା ସାଥିରେ ହିଁ ରାମ୍ପ ୱାକ୍ କରି ସେଠାରୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୀମାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା ତା ଡ୍ରେସ ପାଇଁ। ଆଉ ରାଗିଣୀକୁ କେବେ ବି କୋଉ ଶୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ନ ମିଳିବାର ସଜା। ଆଜି ସୀମାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହୋଇଛି, କେବଳ ତାର ଭାଉଜ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଭାବରେ ରୁହେ।